हेलो फ्रेंड्स, मो प्रलय मो गोटे डीजे आर्टिस्ट आउ पेंटिंग्स मध्य करे माने मु निजे हेड मिस्त्री। मो बयस 26, हाइट 5 फुट 8 इंच। मो बॉडी स्लिम, मोटा नुहे कि पतला भी नुहे। मोर साइजिया भी अच्छी। मु आज जहाँ विषय कहवाक जाऊँगी से मोर संपर्कीय माउसी। ता नाम हूँ रोनी। ता बयस 26 आउ पूरा साइज। तार चौड़ा दांत गुड़िक टिके आगक बाहरी। ये घटनाटी आज को प्राय 5 वर्ष तलर घटना। जेतेबेले मु आम घरे थिली हेले एबे मु यूएस रे रही पेंटिंग करुची, किंतु मु एबे भी हेड मिस्त्री अच्छी। मु जेतेबेले घरे थाए से सेतेबेले आसी मो पाखरे बसे। मु मोबाइल केंचुथिबे आउ से देखे, आसी मो पाखरे नहले टीवी देखे। घरे मोर बापा बो 2 भौणी आउ सान भाई अच्छी। हेले मु सभिंकठु बड़। से जेतेबेले आसी मो पाखरे बसे खाली नती घसी हुए। हेले मु इशारा जानी दिए, हेले घर लोकों जोगु मु किछि करि पारे नहीं। दिनकर कथा कौन है ना, तार से दिन इच्छा होता कोणार्क मंदिर बुली जावाको। से मते आसी कहिला, प्रलय चल कोणार्क जीवा, सब खर्च मु करिबी। मु कहले चलुनु, मोर भी टिके बुलाबुली हो जीवो। से कहला हेले 3 दिन रहिबा। मु कहले 3 दिन काहे रहिबा। से कहला अरे मु टिके सबुआडे बुलिबी तो सेथिपाई। मु कहले हौ ताहले आउ। सेठु आमे कोणार्क जीवाको बाहरिलु। आम घरठू कोणार्क 100 किलोमीटर। से जेतेबेले सब पिंधि सज होई बाहरला ताकू देखी मो होश उड़ीगला। से गोटे नेट शाढ़ी सांग को गोटे कटिंग ब्लाउज पिंधिथिला आउ बाल को पछपटू रबर रे बांधी देथिला। बेणी भी पके नथिला आउ ओठ तार पूरा लाल। आखिरे आईलाइनर आउ मस्करा आउ गोटे छोट बिंदी। पूरा हॉट हीरोइन परिका लागुथिला। तापरे आमे जाई कोणार्क रे पहुँचिलु। सेठी बुलिलु, खाइलु, आइसक्रीम खाइलु, 2 जण फोटो भी उठाइलु। फोटो उठेला वाला खाली कहता कि भाई भाउज को टिके तम आड़ को टाणिकी रख। हेले रोनी किछि कहु न थाए, खाली मुरुकी मुरुकी हसुए। सेठु एमिति बुलु बुलु संध्या 7टा होईगला। तापरे आमे जाई आम रूम को गलु। आसीबा समय आमे होटेल बाय करिथिलु, जाई सेठी पहुँचिलु। मु कहले रोनी टिके रेस्ट नबा। मु ताकू ना धरिकी डाके। तापरे आमे रूम को गलु। गोटे रूम गोटे बेड। जाइके बसिकी मोबाइल केंचिलु। मोबाइल केंचु केंचु टाइम होईगला 11:23। तापरे मु कहले चल रोनी सोईबा। से कहला हाँ मते भी बादालिया लगुची, चल सोईबा। से सेठु जाई गोटे नाइट पिंधिके आसिला। मु जानिथिली
ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଡାହାଣ ପଟେ, ସେ ଶୋଇଲା ବାମ ପଟେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲା। ତାର ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ତା ପାଖ ଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲା। ସେ ଡରିକି ଛାନିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବି ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ସେଇ କାମ ହେବ। ତ ସେଇ କାମ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ ପୁରା ହୁତାସନ। ସେଇ କାମ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ହେଲା। ସେ ବି ପୁରା ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ସେ କାମ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି କଲୁ। ବହୁତ ସମୟ କଲା ପରେ ଯେମିତି 25-30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କହିଲା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇବା। ଦି ଜଣ ଯାକ ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଉଠିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଉଠେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ବି ମୋତେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲା। ଆମର ଏବେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରି ସପିଂ କରିଲୁ। ସପିଂ କରିସାରି ଆସି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଦେଲୁ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସେଠି 1 month ରହିଲୁ। ଆମ ଘରେ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ରହିଗଲ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏମିତି ରହିଗଲୁ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେଇଠି ରହିଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି କଲୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇ କାମ ହେଉଥାଏ। ସେଇ କାମ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିସା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ତ ମୋର ଭିସା ରିସିପ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। 1 month ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେରିକା ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଆସି ବାହାସାହା ହୋଇ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ବି ଏବେ 4 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି କରୁଛୁ।